अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सना और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लिव द मोमेंट बाय सना की एक ब्रांड न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रमज़ान मुबारक की तैयारी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शाबान का चांद नज़र आ चुका है। सबसे पहले तो तमाम तर मुसलमानों को और मेरे व्यूअर्स को शाबान का चांद और शाबान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि हदीस से साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रजब जो है वो अल्लाह ताला का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। तो इस हदीस से इन तीनों महीनों की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे ही रजब का महीना आता है हमें इबादत शुरू कर देनी चाहिए, अपनी नवाफिल इबादत में इजाफ़ा कर देना चाहिए, मसनून दुआओं में और कुरानी तिलावत में इजाफ़ा करना चाहिए। और इसके अलावा हमें कसरत से नफली रोज़ों का या वो रोज़े जो हमारे क़ज़ा हो चुके हैं उसका एहतमाम करना चाहिए ताकि हम रमज़ान मुबारक में अच्छी प्रैक्टिस के साथ दाखिल हो सकें और रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। इसके लिए हमारे प्यारे नबी ने एक दुआ भी सजेस्ट किया है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह ताला हमें रजब और शाबान से गुजार के रमज़ान तक बेहतरीन तरीके से पहुँचाए। तो ये दुआ भी हमें कसरत से पढ़नी चाहिए इन दोनों महीनों में, क्योंकि हम जब ज़्यादा इबादत करते हैं रमज़ान में तो अक्सर हमें थकान हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर हम रजब से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो रमज़ान में दाखिल होने में और रमज़ान तक पहुंचने में हमें किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बाज़ लोग तो रजब के शुरुआत में ही जो है नवाफिल रोज़ों का और नफली इबादत का एहतमाम करते हैं, कुछ लोग मिड में करते हैं और कुछ लोग शब महराज के बाद से नफली रोज़ों का और तमाम तरह अपने क़ज़ा रोज़ों का एहतमाम करना शुरू करते हैं। अच्छा, मेरा ये रूटीन है कि मेरी कोशिश होती है कि रजब के महीने से ही स्टार्ट कर दूँ अपने क़ज़ा रोज़े। अगर रोज़ाना ना रख सकूँ तो हफ़्ते में 2 दिन तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़े रखूँ और इस तरह मेरे क़ज़ा रोज़े भी पूरे हो जाएं। और जब वो पूरे हो जाते हैं तो फिर कोशिश होती है कि नफली रोज़ों का एहतमाम करूँ। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रजब और शाबान के महीने में अपनी जो कुरान पाक की तिलावत है उसको बेहतर बना सकते हैं। तजवीद और तफसीर के कोर्सेज़ में अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा दौरा कुरान में अपने आप को इनरोल करा सकते हैं और बहुत सारे लोग कराते भी होंगे। और मेरा भी यही रूटीन है कि मैं रमज़ान मुबारक में और शाबान में यही करती हूँ कि अपने आप को दौरा कुरान के जो कोर्सेज़ हैं या तफसीर और तजवीद के जो कोर्सेज़ हैं उसमें इनरोल कराऊँ। इस वीडियो में क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना रजब और शाबान का जो रूटीन है, जो तैयारी है मेरी रमज़ान के लिए, वो शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने एक छोटी सी अपनी सहरी की वीडियो भी बना दी। सहरी में मैं यूजुअली ज़्यादा एहतमाम नहीं करती, कोशिश यही होती है कि पराठा और अंडा और कोई भी हल्की फुल्की चीज़ बनाऊँ ताकि पूरा दिन हम लोग जो है वो एक्टिव रह सकें। बहुत ज़्यादा खाने की वजह से पूरा दिन सुस्ती हम पे तारी ना रहे और पूरा दिन हम सोते ना रहें, क्योंकि असल में रोज़े का तो मकसद ही यही है कि हम अपने आप को फ़्रेश और एक्टिव रखें इबादत के लिए। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि कोई दिखावा या किसी किस्म का शो ऑफ इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद सिर्फ अपने रूटीन को शेयर करना है। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग रजब और शाबान में तैयारी करते हैं रमज़ान की, रूहानी तौर पे अपने आप को तैयार करते हैं रमज़ान मुबारक के लिए। तो मेरा भी इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि काश मैं इस वीडियो के थ्रू दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि वो भी अपने आप को रजब और शाबान में प्रिपेयर कर लें अच्छी तरह। दिन के अस्कार करने के बाद और नमाज के बाद मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए ड्रॉप करने जाती हूँ, उनकी वैन आ जाती है और फिर उसके बाद मैं हल्की फुल्की वॉक करती हूँ। वैसे आजकल काफ़ी अच्छा मौसम है दुबई में, हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंड भी होती है हल्की हल्की सुबह के टाइम पर, तो वॉक करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और जब हम नेचर के करीब हो के सुबह के टाइम पे वॉक करते हैं तो इसका असर हमारे मूड पे बहुत अच्छा पड़ता है। इसका असर ना सिर्फ मूड पे अच्छा पड़ता है बल्कि हमारी हेल्थ पे भी इसका बहुत अच्छा असर ये पड़ता है कि जब हमारा मूड खुशगवार होता है तो हम हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से करते हैं, अपने दिन के काम बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। देखिए, रोज़ा रखने का हरगिज़ ये मकसद तो है नहीं कि हम पूरा दिन आराम करते रहें, सोते रहें। सोना भी चाहिए और आराम भी करना चाहिए, लेकिन रोज़े की हालत में भी आपको छोटी मोटी जो एक्सरसाइजेस हैं जैसे वॉक है, योगा है, इस तरह की एक्सरसाइजेस का एहतमाम करना चाहिए ताकि आप एक्टिव भी रहें और आपका वेट भी रिड्यूस हो सके और आपकी सेहत पे इसका अच्छा असर पड़े। और ऐसा ना हो कि एक महीने में आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएं, लेज़ी हो जाएं, सुस्त हो जाएं। तो कोशिश करें कि जो आपका डेली रूटीन है, अगर आप लोग जिम जाते हैं तो बिल्कुल जिम जाएं, लेकिन हाँ, इंटेंस एक्सरसाइजेस से थोड़ा परहेज़ करें रोज़े की हालत में। उससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपकी ब्लड शुगर लो हो सकती है, लेकिन हाँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकती हैं, आपको एक्टिव रख सकती हैं।
اپنی واک کے بعد اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کے بعد دوبارہ آ کے میں اپنے قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، اور اس کے بعد جو بھی نوافل ہوتے ہیں جو کہ ہم فجر کی نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، جیسے اشراق اور چاشت سورج نکلنے کے بعد، پھر اس کی ہم لوگ ادائیگی کرتے ہیں۔ پھر میرے ہسبینڈ کا آفس جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کی تیاری ہوتی ہے، اور پھر وہ آفس چلے جاتے ہیں، اور میں بھی اپنے دن کے جو کام ہیں اس میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ ان تمام تر باتوں میں ایک بات تو رہی گئی، قرآن کی تجوید اور تفسیر کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نماز کا ترجمہ۔ ہمیں نماز کے ترجمے پہ بھی خاص فوکس کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو نماز کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن نہیں جانتے، انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ رجب اور شعبان میں نماز کے ترجمے کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ جب ہمیں اپنی نماز کا مطلب پتہ ہوگا، جبھی تو ہمیں اس کا صحیح ایسنس حاصل ہوگا، تبھی تو اس کی صحیح روحانیت ہمیں محسوس ہوگی۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے جو کہ کچھ دنوں پہلے میں نے پڑھا تھا۔ ایک والد نے اپنے بیٹے سے پوچھا، یہ بیٹا ہی جو ہے وہ اپنے والد کی پوری کہانی بتا رہا ہے یہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ بیٹا وجبرنی کا مطلب آتا ہے آپ کو؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابو نے دوبارہ قدر اشارہ دیتے ہوئے پوچھا، جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو یہ دعا کہتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی۔ مجھے اس بار بھی مطلب کچھ صحیح سے واضح نہیں ہو سکا، تو پھر ابو کہنے لگے، جب کبھی انسان کو کہیں چیرا لگ جائے اور تیزی سے خون بہہ رہا ہو اور رگوں کے کٹنے کا اس کو درد شدت کے ساتھ محسوس ہو رہا ہو، تو اس وقت اگر کوئی آ کر زخم پر ٹھنڈا مرہم رکھ دے تو اس مرہم رکھنے کے عمل کو وجبرنی کہتے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے دونوں سجدوں کے درمیان والی پوزیشن میں بیٹھ کر دل سے کہتا ہے وجبرنی، تو اس وقت وہ اپنی جسمانی، ذہنی اور روحانی ہر طرح کی شکستگی کا مرہم اللہ سے طلب کر رہا ہوتا ہے۔ اس واقعے میں تو ایک چھوٹی سی دعا کا ذکر ہے جو کہ ہم دو سجدوں کے درمیان میں پڑھتے ہیں۔ ہے تو یہ بظاہر چھوٹی سی دعا، لیکن اس چھوٹی سی دعا میں بھی کتنا پاورفل میسج اور کتنی پاورفل التجا ہے کہ انسان اپنی شکست کو قبول کر رہا ہے کہ وہ جسمانی، روحانی اور ذہنی طور پہ اتنا کمزور ہے کہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ مطلب ہم نماز کے اندر ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ التجا کر رہے ہوتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک۔ نماز پوری کی پوری دعا ہی ہے۔ ہم جو آخری دعا نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی، اس کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کی مغفرت کی ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شروع سے لے کر آخر تک نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جانے والی بات چیت ہے، التجا ہے، دعا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ جب آپ پوری نماز ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو کتنا لطف آئے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے تھکن کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، یا ہم کبھی کبھار خود ہی سے تھوڑی غفلت برتتے ہیں، لیکن جب ہم ترجمے کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہمیں اتنا لطف آئے گا نماز پڑھنے میں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اپنی نماز کو قضا نہیں کر پائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اب رجب کا مہینہ تو گزر چکا ہے، شعبان کا مہینہ ہی ہمارے پاس ہے، تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں جتنی تیاری ہو سکتی ہے آنے والے مہینے کی کریں، اور اچھی طرح سے رمضان کو ویلکم کریں، نماز کو ترجمے سے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، اور کوشش کریں کہ یہ تمام تر اعمال جو ہیں یہ رجب، شعبان اور رمضان کے مہینے تک ہی محدود نہ رہیں، بلکہ اپنی آگے آنے والی زندگی میں بھی ہم اسلام کے تمام تر احکامات جو ہیں ان کو پریکٹس کر سکیں۔ پھر چاہے وہ پردہ ہو، چاہے وہ جھوٹ کا نہ بولنا، سچ کا بولنا ہو، پھر چاہے وہ اپنی زندگی میں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہو، اور ہر طرح کے گناہوں سے، غیبت سے، برائی سے، حسد سے، بغض سے اور کینہ سے بچنا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پریکٹس کرنی ہیں ان 3 مہینوں میں، اور ان 3 مہینوں کی پریکٹس کو ہمیں اپنی لانگ ٹرم لائف میں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر سے ملوں گی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر اس ویڈیو سے کچھ اچھا حاصل ہوا ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔